ताहेले एबे हमर आज्ञा 200 कोटी भारत माता प्रदान करथिली आउ मीरा के प्रभु काती लगिनी बियाही की कथा कहबो बोलथिली राधा के कहे जे राधा के तो प्रभु तो राधा के भी बिहानी ही मीरा के भी बिहानी ही हेले प्रेम संपर्क रखिथिली बोले राधा के हु इज द मीरा जी के कृष्णंकर प्रेमिका सखा बोले माने कृष्णंकर लगे एते पागल प्रेम रे जे मीरा से कथा कहमा तमर सांडरे धर बोले मुई बोले आठ रुपया हमर पंचायत गलती मोरे किने पड़ी बोले बोले धरो बजे छे भगवान हेले भक्त वत्सल हरि जो भक्त जो लगी कामना कर भगवान को बर मागे प्रभु तथास्तु कर देली तो मीरा एते प्रेम करथले कृष्ण को जे जनता की राधा मध्य चिड़ी जोथिले सखा सेति लगी क्लासिक हिंदी क्लासिक माध्यम रे बुझामा हां हां एक राधा एक मीरा दोनों ने साम को चाहा अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी एक राधा एक मीरा उन्होंने शाम को चाहा अंत क्या दोनों की चाह में बोलो अंत क्या दोनों के चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक सरस दीवानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा न मन में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा न मन में पाया तोरी हंसी है तेरा गोविंद मीरा न मन में भाया एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंत क्या दोनों के चाह में बोलो अंत क्या दोनों के चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी की दर्द दीवानी एक सूरत लुभानी एक
ରାଧା ଆଉ ମୀରା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା। କିଏ କିଏ? ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ହରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ ବିବାହ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ହରଣ କଲେ ଆରେ ଗୁଣ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ହରଣ ବୋଲେ ସଖା ଚୁରେଇ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚୁରେଇ ଆଣିକରି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ମାନେ ହରଣ କରିଥିଲେ ସଖା। ଯେବେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ରୁକ୍ମୀ, ତ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହରଣ କରବା ଲାଗି। ଶିଶୁପାଲ କେ ଭଗବାନ କେ ବୋଲୁଥିଲେ ଭାଇ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆଗା ପରେ ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଯେ ଶିଶୁପାଲ ବିହା ହେଇଥିଲେ ବହୁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ନାଇଁ ସଖା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ରୁକ୍ମଣୀ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ କାଣା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ହରଣ କଲେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ରୁକ୍ମଣୀ। ସେଥିଲାଗି ହରଣ କରିଦେଲେ। ତ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ରୁକ୍ମଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଜାମବନ୍ତୀ। ଏହିପରି ତିନିଟା ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ହେଲେ। ତିନିଟା ରାଣୀ କେ ଯେ ରୁକ୍ମଣୀ କେ ହରଣ କଲେ କି ଗୁଣ କଲେ ଆଣିଲେ। ସତ୍ୟଭାମା କେ କ୍ୟା କରି করে আনলে? ଦାନ ଦେଇକରି ଆଣିଥିଲେ ସଖା। আর জাম্ববতী কে ক্যা করে আনলে? ସେଟା ମଣି ସାଙ୍ଗେ জাম্ববতী কে দান হিসাবে আনলে। ହଁ ହଁ ରୁକ୍ମଣୀ কে ହରଣ କରି করে আনলে। ହରଣ କରି ଆଣିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା କେ ଜିତି କରି ଜିତି କରି ଆଣିଥିଲେ ସୁମନ୍ତକ ମଣି ଦେଇକରି ବୋଲ। ତ ସଖା ହୋ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏମିତି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଦ ବଂଶୀ ଅଛି। ଆଠଟା ନାରୀ ସେ। ଆଠଟା ନାରୀ, আর গোটে পুরাণে প্রমাণ দিছি যে 16,108টা ନାରୀ। আটটা নারী নরকাস খালি বাজে খালি বেল কন্যা কাম চালিছে ଏବେ ହରିବଂଶରୁ ମା ମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଟିକେ କହମା ଆରେ ଜିମା। मोर भगनी कल्पा माँ मान को अनुरोध, मातृकल्पा माँ मान को अनुरोध, इटा नारी शिक्षा कथा मा मन ध्यान दे करी सुनबे। ई मद भांग खे करे सुनबे नहीं सखा मन ध्यान दे करी। कहाँ बोले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चनार मोती और जीव तू सब कर्म और जीव तू सब कर्म। स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति और चनारे मती और जीव तू सब कर्म। गोटे नारी जन्म है मात्र के सखा सबुठारु बड़ी कर सेवा है स्वामी सेवा। मोर माँ मैंने प्रतिदिन स्वामी सेवा करवार कथा किंतु कौन लोक सेवा करूना আমার বার করসদ বুয়া रागी करी स्वामी पदे कथा कहीदेले सही जीवार कथा किंतु गोटे गोटे अच्छा जे पदे कथा कहीदेले मते बोली कर संगे संग दुई पद फिरे दुछन दुई पद रु चार पद स्वामी कहबे 6 पद तुमे कहबो 10 पद लाग के आनो तोर बाड़ी पीटी देसिने बोली कर जियो पिलार मुडा उठा कर पीटी देबे टेकरा टुकरी हेनो बेले मुई गाड़ी धरती आरे सीधा डुआझर फाराल ना मां माने निजर स्वामी रागी करी जदी अछन बेले चुपचाप टिके सही जीव केभे भी कली नहीं बढ़े आ जदी तांगर संगे कली लागबो लास्ट के बाड़ी ते आनबे ढाई कर मुडे देबे मुई पीड़ती ना क्या जे के मुई भोगे आनी छा बोली करी नहीं पीटे रे बोल तमे काहे ठकुच सखा तम घर तो गोल लागले डायरेक्ट जंगल के भागस डोंगरगा तो आउ गोटे सुंदर कथा कहले स्वामी को भजन परे तू भुंजीबु सोईबु शयन काले स्वामी कर निद्रा भांगिबा पूर्वरु उठिथिव ततरे मा उठिथिव ततरे स्वामी को भोजन परे तू भुंजीबु सोईबु शयन काले स्वामी निद्रा भांगिबा पूर्वरु मोर माँ माने गो उठिथिव तत्परे हरिवंश सप्तम खंड हरिवंश कहला स्वामी नहीं खावा पूर्वरु माँ माने नहीं खाबार कथा किंतु इटा तो कली जुग सखा देखु तो हमर आज्ञानकर घर केंदा बिल्डिंग घर लिचु बोल लागि छी टीवी दी जदी गोपी बहु सीरियल कि नागिन सीरियल दिके दउछि हां बासे मना जेते बेल के आसन मुई आम करी दुई गोरसा खाई देसी बोली कर मोर माँ माने खाई दुछ किंतु पुराण कहला स्वामी नहीं खावा पर्यंत माँ माने नहीं खाबार कथा स्वामी नहीं सेवा
ମା ମାନେ ନେଇ ଶୋଇବାର କଥା ସଖା ଏଟା ତମେ ଭଗବାନ କହୁଛ ମୁଇଁ କହିଲି ଆର ପୁରାଣ କହିଲା ତମେ କହୁଛ ବୋଲି କାହାରି କଥା ତ ନି ଭଗବାନ ମୋର କଥା ପଚରୁଛେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମାନେ ନେଇ ଖାଇବାର କଥା ନେଇ ବୋଲ ହଁ ହଁ ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କଲେ ଯେ ନେଇ ଆମର ଭୋଜି ହଉଛେ ଗେଖାଇ ଡ୍ୟାମରେ ଯେନ୍ ବାଟ ଅଛି ଯେ ବହି ବାଟକେ ଅଛି ଗେଖାଇ ଡ୍ୟାମରେ ଭୋଜି ଭୋଜା କନୁ 2:30 ବଜେ ଆନୁ ଯେ ଟାଇଡ କରି ଶୋଇଦେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ମୁଇଁ ନି ଖାଇବା ଇ ବେଲ ବସେ ବସେ ମୁଇଁ ନି ଖାଇବା ନା ଯେ মোর কনিয়া ବି ঘরে ভোকে সাবা কে ହେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା ତୁମେ ଯେନ୍ତା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ଗଲେ ମା ମାନେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଲସି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖାଇବାର ତ ନେଇ ଖାଇବାର କଥା कहलो जे मके फूल डाल लाଗୁଛି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ସେବା ତ ମା ମାନେ ନେଇ ସେବା ଦେଖେ ପାलो ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ନେनु डेली डन न चाहिए आज 4 मास पूरी वाला ना मुई चेतु छ जे बे मोर कन्या भी चदबा के ହେନ୍ତା ନେଇ ସେ ସଖା ଘରେ ଥିଲା କଥା କହୁଛେ घरे तिला कोथा भी पचरू छे ई बात के सीधा भात रानी रोना कर रेडी करबो पैन गोड़ी धरि कर नोनी बाबा खिया तो बोलबा मोहे बात के सुन जे ई खेबा मौका के रोगा पापड़ चानी जैसी बोलबो आरो हे बात का सामान को संग भागवार 1 बजे रात तक मत पूछे जे तमर कन्या सीधा बात के देखी देखी करी लाल गिले जोगी थिबा के 1 बजे रात तक 1 बजे रात ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାର କଥା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବାର କଥା ଏତେ ସେବା ଜମା ପ୍ରତିଦିନ କରବ ସେ ମା ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ପାରବ ବୋଲି କରି ହରିବଂଶରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି केते काम क्या काम करले बेले महालक्ष्मी बाबा ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଜମା ପ୍ରତିଦିନ କରବେ ତେଲ ଆନି କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଗଡ଼ି ଦିକରି ପିସି ପୁଷା ଦେବେ तेरानी को चालू ना दबा ତାଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସକା ए मने ତ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଖାଇବେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ ନେଇ ଶୋଇବେ ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଆନିକରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକରି ଲଗଡ଼ି ପିସି ଦିକରି ଗୁରୁଗା ପତା ଛଡ଼େଇ का बेमरिया मनुष्य मन के करसत ବେମରିଆ ମନୁଷ୍ୟକେ କେନ୍ତା କରିବେ आर जे न चंगा चाहता क्या लड़की जीवा आहा पुणी मने विचारंती श्रीपति गोपी माने मते चिन्हु नाहंती अच्छा गोपी माने मोते चिनु नाहंती मते कहिबाकु मारो इलाजो एमंत समय दबाती राजा तुते कुमर रे चिंती आगो श्वास सहित प्रसाद मुहि तुती कामर सजनी गो तुमे लबी बाई गो पगरी गो सजनी तुते तुती गो सखा दुती हेले हमर अति विश्वास दुती आसले कहबा गोपापुर कृष्णचंद्र बाबू ढाकीछन आउ तुमको जनता कहले भी ताकर पास के जीवार प्रभाव बोलिस मत तो खेदुचन सखा मां मानकर नारी शिक्षा और 2-3 पद कहनी ओ जे ने कोना भागना दुती के डाक दे डाक दे हमर गाना सब मां माने हमर नारी शिक्षा फारी शिक्षा सब हम सीखी छ तो सखा हो आहा सगो दुती चतुरी जनता स्वर्गरु नारद আসিল পরি ए नहीं नला मोर बिछोल भेड़ी के नहीं नलत नमो ए बिछोल भेड़ी के रे काहे जे भांगी देउ चुबा हाथे धरिए टिपिर मुड़ी के काहे जे भांगी देऊ छुरे हाथ धरी भेणीर अगिके Kita sokolu narodo naroda sinapuri Kita sokolu narodo naroda sinapuri
ଘରେ ଗୋପର ଲମ୍ପଟି ନାରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାରଦ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାରଦ ଜଣା ଗୋପନ ବାରତ ତୁମକୁ ଜଣା ଗো ଆସରେ ତିଥିନ ବିନା ଆଗ ରାଧା ବିନା ମୋର ଗଚିତ ଛନ ଛନ ଦୁତିକା ଗো ই সুজা গেলে গোলা জীবন